আসসালামুআলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। ভাই সকল, আমাদের এই আলমপুর কুদ্দুস মদিনা মসজিদের গাঁথনির কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আর ইনশাআল্লাহ কিছুটা গাঁথনি হয়েও গিয়েছে। আল্লাহ চাইলে ইনশাআল্লাহ পুরোটা হয়ে যাবে গাঁথনি। এই দেখতে পাচ্ছেন মসজিদের কাজ, এই গাঁথনির কাজ এতটা পর্যন্ত এগিয়েছে। মঙ্গলবার থেকে কাজটা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। আপনাদের কাছে আবেদন, আল্লাহর ঘর মসজিদের জন্য সিমেন্ট, বালি, ইট, যে যা কিছু পেতে পারেন আল্লাহর ঘর মসজিদের কাজে লেগে যাবে। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम हाजरीन, हमारे गार्डन ब्रिज आलमपुर कुद्दुस मदीना मस्जिद का काम छत ढालने के जो रुका हुआ था, आज मंगल के रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह गाँथनी का काम दोबारा से शुरू हुआ है। लिहाजा ख्वाहिशमंद हजरत से गुजारिश है कि आप लोग इस मस्जिद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। चाहे आप ईंट, रेता, सीमेंट किसी चीज़ से भी हिस्सा ले सकते हैं। अल्लाह का घर मस्जिद के काम को जल्द से जल्द पूरा हो जाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करके साहब हासिल करें। अल्लाह ताला आप सबके दान को कबूल मंजूर फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।